भटलीर तीन तीन थर विधायक थे पूर्वतन मंत्री थे सुशांत सिंह तांकर परलोक घटी भुवनेश्वर चिकित्साधीन अवस्था गोटे घर हस्पिटाल परलोकर सूचना हस्तगत होची। दर्शक बंधु मृत्यु बेलू तांको मात्र 53 वर्ष बयस ही होता और 53 वर्ष आखि बुझी से दीर्घ दिन धरी असुस्थ थे सुशांत सिंह भटलीर तीन तीन थर भाव विधायक साजिले पूर्व सरकार रे अनेक गुरु दायित्व वहन करथिले बीजेडी संगठन ने बड़ दायित्व वहन करथिले। एबे सुशांत सिंह कर परलोक र खबर आसुछि। आम सहयोगी बरगढ़ धर्मदत्त पाढ़ी आम सहित जोड़ी होती संगठन संपादक हिसाब रे संगठन को विस्तार करने दिगरे बिजु जनता दल पाई जनता दलर कर्मी मान भितर सुशांत लोकप्रियता बहुत रही। धर्मदत्त पूर्व सरकार अनेक गुरु दायित्व भी से बहन करते। आज तांकर मृत्युर खबर बहुत कम बयस 53 वर्ष बयस से आखि बुझी। एक कथा तो समस्ते जानते जे सुशांत सिंह बहुत दिन धरी असुस्थ थे चिकित्सा लगातार भाव चली केतबले को परिस्थिति भितर तांकर मृत्यु घटिला से बाबद रे आमे पूरा सूचना आम दर्शकों को कौन दे परिबा धर्मदत्त वर्तमान समय निश्चित भाव में देखु बीजेडी भटली निश्चित भाव गोटे दुखद खबर जितेबाला बीजेडी जड़े बड़ टाणुआ नेता थे सुशांत सिंह संगठन क्षेत्र कहतु निजर दक्षता क्षेत्र में अनेक दिन धरी निजर दबदबा बजाय रखी किंतु आज जहाँ सूचना आसूची राति अधरे गोटे घरे हस्पिटाल भुवनेश्वर देहांत होती। निश्चित भाव में ये राजनीति गोटे दुखद खबर जिते जड़े टाणुआ नेता देहांत होती। सबुठ बड़ कथा है सुनंदन सोहेला निर्वाचन मंडल लगातार भाव जो देखा 2009 मसीह 2024 मसीहा जाए 3 थर निर्वाचित होकर विधानसभा को जाइए एवं गुरु दायित्व सुशांत सिंह को बीजेडी सरकार समय दि सर्वमंत्री दायित्व दि जाता किंतु जितेबाला से निजर संगठन तैयारी क्षेत्र में अनेक दबदबा देखाई पारी निजर दल में गोटे निजर स्वतंत्र छाप छाड़ी किंतु आज से टाणुआ नेता जिते देहांत हो निश्चित भाव में बीजेडी कर्मी स्थानीय अंचल में निश्चित भाव में शोकाकुल परिवेश रखा जहाँ सूचना आम नौलु गतकाल राति देह अधिक गुरुतर होता दीर्घ दिन धरी से एक गुरुतर रोग आक्रांत नीरो प्रोब्लेम रही दीर्घ दिन धरिकी प्रथम रायपुर कथा कहतु विभिन्न स्थान में ट्रिटमेंट हवा परवर्ती समय भुवनेश्वर एक घर हस्पिटाल दीर्घ दिन धरिकी चिकित्सा करते चिकित्सा कौन उन्नति हो पार ना जहाँफल से बारंबार भुवनेश्वर जाऊे बरगढ़ एडमिट होते किंतु आज ये दुखद खबर निश्चित भाव में बीजेडी कर्मी कथा कहतु फ्रेंड कथा कहतु जिते देहांत हो सबुआड़े निश्चित भाव में शोकाकुल परिवेश बर्तमान खेली जाइए। सुनंदन एबे तांकर मर शरीर कौटी अच्छी कौन तांकर शेष दर्शन कार्यक्रम रही जेहेतु बिजु जनता दल रे तांकर लोकप्रियता भी थिला 3 थर विधायक भी थिले अनेक गुरुत्वपूर्ण पद पदवी दायित्व निर्वहन भी से करछंती कौन तांकर मर शरीर को शंख भवन नियाजिबो कि भाव आम पचारि बुझुलु जिते घरे हस्पिटाल भुवनेश्वर देहांत होती जहाँ सूचना रहूला दीर्घ दिन धरी जिते विधायक रही विधानसभा नियाजिब घरे हस्पिटाल बोली सूचना मिलूँ शंख भवन को नियाजिब शंख भवन में जी अच्छा नेता मंत्री समस्ते आसिक शेष दर्शन कर कार्यक्रम रही निश्चित भाव में आ किसी समय पर जो मेडिकल सब कथि सर मेडिकल विधानसभा और शंख भवन नेबार कार्यक्रम रही। सुनंदन एवं भटली रे कौन केमती कारण भटली रे भी लोकप्रियता एवं से अंचल रे स्थानीय अंचल रे अनेक संगठन विस्तार भी से करे पारे सेठी कि भली भाव समस्ते तो भांगी पड़े निश्चय तांकर जो समर्थक माने रही किंतु सेठी कौन किसी कार्यक्रम वर्तमान समय करा जाउछ कि सूचना सेमती हस्तगत हैलानी कि धर्मदत्त सुनंदन आम पाखे पर्यंत एभली किसी सूचना हस्तगत होनी जेहेतु अधराति देहांत होती ये खबर धीरे धीरे सबुआड़े व्यापुची जिते धीरे धीरे खबर सबुआड़े व्यापुची निश्चित भाव में कर्मी महल तो भांगी पड़े कारण सुशांत सिंह केवल नेता नथिले लोकंकर असुविधा सुविधा कथा बुझुते जो अंचल थिला से अंचल निश्चित भाव में दबदबा रखी कारण जी भी पाखक जाए
କେବେ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରେ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝୁଥିଲେ। ଯେହେତୁ ତିନି ଥର ଲଗାତାର ଭାବେ 2009ରୁ 2024 ଯାଏ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଥିଲେ, ଅନେକ କାମ ମଧ୍ୟ ସେ କରିଛନ୍ତି। କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ରଖିପାରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଖବର ଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ତ ଜାଣି ସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଶେଷକୃତ୍ୟ ପାଇଁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଆମେ ଯାହା ଜାଣୁଥିଲୁ କି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପରେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାଉଁଶନଗୁଡ଼ା ଗାଁକୁ ଅଣାଯିବ, ଏଠାରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଖବର ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁନନ୍ଦନ ବ୍ୟାପୁଛି, କେବଳ ବରଗଡ଼ କଥା କାହିଁ କହିବା, ବଲାଙ୍ଗୀର କୁହନ୍ତୁ ବା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥଳ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର ନିଜର କର୍ମୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦବଦବା ଅଛି, ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଖବର ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମର୍ମାହିତ କରିଥିବା ଏଇ ଗୋଟେ ଯୁଗର ଅନ୍ତ ଭଳିଆ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ଯେତେବେଳେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ନିଜର ଦବଦବା ରଖିପାରିଥିଲେ, କର୍ମୀଙ୍କ ମନରେ ଭଲ ପାଇବା ରଖିଥିଲେ, ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଦୁଃଖ ଦଉଥିବ। ସୁନନ୍ଦନ, ଏ ଖବର କେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଧର୍ମଦତ୍ତ? ରାତିରେ ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, କିଏ ପୁଷ୍ଟି କଲେ ୟାର? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ବିଜେପିର ଆମର ଯୋଉ ବରଗଡ଼ର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କଥା ହଉଥିଲେ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲୁ କି ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚିକିତ୍ସା ହଉଥିଲେ, ବାରମ୍ବାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନିଆଯାଉଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଦେଖିବା କିଛି ଦିନ ବରଗଡ଼ରେ, କିଛି ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, କିଛି ଦିନ ବରଗଡ଼ରେ, କିଛି ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଏମିତି ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ କିଛି ମାସ ହେବ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସୁଧୁରିଲା ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଗଲା ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଦିନ ସେଠି ରଖିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଯେତେବେଳେ ଚିକିତ୍ସା ହେଲେ, ତାଙ୍କ ନ୍ୟୁରୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଥିଲା, ତାକୁ କେମିତି ସୁଧାର ଅଣାଯିବ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସୁଧାର ଆସୁନଥିଲା। ହୁଏତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚିକିତ୍ସା କଲା ପରେ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ହୁଏତ ସୁଧୁରିନ ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା, ଆଉ ଯାହା ଗତକାଲି ରାତିରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ସୁନନ୍ଦନ, ଯେହେତୁ ଆମେ କହିପାରିବା ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ବାଉଁଶନମୁରା ଅଞ୍ଚଳ ବା ସୋହେଲା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ 2009 ମସିହାରୁ, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ବଡ ସଂଗଠନ ନଥିଲା। ଯୋଉ କୁହାଯାଏ ହିରୋରୁ ହିରୋ ଯୋଉ ହୁଏ ସେ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ, କାରଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଲା, ପ୍ରଥମ ଥରରୁ ହିଁ ବାଜିମାତ କରି ନେଇଗଲେ। 2009, 2014, 2019 ତିନି ଥର କର୍ମୀଙ୍କ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା ସୋହେଲା ଅଞ୍ଚଳରେ କି ସେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ହେଲେ 2024 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଗିଡିଥିଲା, ସେ କୌଣସି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିପାରିନଥିଲେ ଏବଂ 2024ରେ ପରାଜୟ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଜର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ରଖିପାରିଥିଲେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ବଡ ଦାୟିତ୍ୱ ହିସାବରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିଜେଡି ଦଳରେ ନିଜର ଦବଦବା ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିଥିଲେ, ଭଲ ପାଇବା ରଖିପାରିଥିଲେ କର୍ମୀଙ୍କ ମନରେ। ଏବଂ ଜଣେ ସେ ସଂଗଠନ ବା ଟାଣୁଆ ନେତା ହିସାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ବରିଷ୍ଠ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ନିଆଯାଉଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଖବର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜନୀତି କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ବିଜେଡିକୁ ଏକ ବଡ କ୍ଷତି ବୋଲି ସୁନନ୍ଦନ ଆମେ କହିପାରିବା। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଧର୍ମଦତ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସୂଚନା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖଦ ସମାଚାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର संगठन कार्यकर्ता मानक पाई, कारण सुशांत सिंह गोटे परिचित ना थिले, भाइब्रांट लीडर थिले बिजु जनता दल भितर। भटलीर पूर्वतन तीन थर विधायक 2009, 14, 19 धर्मदत्त आपन को सूचना दौले। पूर्वर मंत्री मध्य से रही ग्राम्य उन्नयन, श्रम एवं कर्मचारी राज्य बीमा विभाग मंत्री सुशांत सिंह रही। आज तांकर परलोकर खबर आछी, मात्र 53 वर्ष बयस आखि बुझी पूर्वतन विधायक मंत्री सुशांत सिंह।